आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित आपण समस्त को आज रोषे को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी छतु मसला। छतु मसला तो आपण माने बहुत थर बनै थिबे, किंतु आज जो छतु मसला मु आपण मानक सहित शेयर करी ना सेटा टिके डिफरेंट रहिबो। काहेकि डिफरेंट सेटा आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिले निश्चित जानि परिबे। ताहले चलंतु आजर रेसिपी छतु मसला आमे आरंभ करिबा। छतुर मसला बनिबा पई एठी छतु नै जाइछि। छतु को ना मु आगरु भल भाबरे धुआ धुई करिके ताकू एमती काटिके रखिछि। जो बड़ बड़ छतु एठी नैछि ताकू मु कोन करिछि ना 4 खंड करि नैछि आ छोट छतु को 2 खंड करिके रखिछि। ता छडा एथिरे मु गोटे चामच अदा रसुण आ कंचा लंकार छेचा दे देली। गोटे मीडियम साइज रो पियाज दे देली। पियाज एठी टिके बेसी दियंतु, आपणकर छतु मसला बहुत भल बनिबो। ता सहित एठी मु दे दोची छोट टमाटो गोटिया, ताको एमती काटिके रखिथिली। आ तापरे सेथिरे आमे सबु गुंड मसला एठी दे देबा। गुंड मसला रे एठी मु दोची हळदी गुंड, काश्मीरी लंका गुंड, धनिया गुंड, जीरा गुंड और राग लंका गुंड। जदि बेसी राग खाइबा को पसंद करती ताहले इथे कंचा लंका भी दे परिबे। एटी गरम मसला दे दोची। कसूरी मेथी को हाथ रे भल भाबरे दळी कि आमे एठी दे देबा। जेकोसी तरकारी रे जदि आपण माने कसूरी मेथी को टिके दळी कि दउचंती ना ताहले तार स्वादटा बहुत बढ़िया आसीता। एटा तो समस्त आमे जानिचंती। तापरे एथिरे आमे दबा दही। ए जो दही मोठी नैची एटा बिल्कुल खटा नहीं। जदि खटा दही नौचंती ताहले आपणकर छतु मसला जो तरकारी बनौचंती सेटा पूरा खटा बनिबो। सेथि लागी चेष्टा करंतु जो दहीटा बिल्कुल खटा नथिबो सेही दही नि नियंतु। दही देला बेले दही को भलो भाबरे टिके फेंटी नियंतु, तापरे सेथिरे दे दियंतु। एमती करबा द्वारा आपणकर दही बिल्कुल भी छिड़ीबनी आउ भल भाबरे मसला सहित दहीटा आमर गोले भी हबो। एठी सब मसला को मु भल भाबरे गोले नउची बा भल भाबरे मिसई दोची। आउ तापरे सेथिरे आमे कोन करिबा 2 रु 3 छोट चामच एथिरे सोरिष तेल दे देबा। सोरिष तेल दे सला परे ताको भल कि गोले रखंतु। आउ गोटे कथा एठी कहूची, एही मसला रे एठी आपण माने लूण बिल्कुल दियंतिनी। काहेकि ना लूण देले छतुरु बहुत सारा पानी बाहरिबो, सेथि लागी एथिरे लूण बिल्कुल दियंतुनी। सब मसला को एठी दे सला परे मु सेथिरे तेल देके ताको भल भाबरे एठी गोळी नउची। एबे आमे आकु कवर करि दबा। कवर करिकरी 20 मिनिट ताको आमे रखि नबा, जेमति कि छतु सहित हमर तेल आ मसला भल भाबरे टिके लागी जिवो। 20 मिनिट परे एठी कड़ाई को गरम करिके मु सेथिरे सोरिष तेल दउची। आपण माने एही तरकारी को सोरिष तेल रे ही बनांतु, आर स्वाद बहुत भलो आसीबो। तेल बढ़िया भाबरे गरम हे गलानी। सेथिरे सब गोटा गरम मसला दे दउची। जहाँ आपण मानक पाखरे गोटा गरम मसला अछि, दालचीनी, गुजराती, लवंग, गोलमरीच सब दे दियंतु। सेथिरे जीरा दियंतु आउ 2टा तेजपत्र देके ताको भल भाबरे टिके समय फुटै नियंतु। ये बढ़िया भाबरे फुटी गला परे सेथिरे गोटे बड़ पियाज एठी मो पूरा चुन करी काटिके नै जाईची ताको दे दोची। आ पियाज सब बेले भाजिला बेले गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखिके भाजंतु। देखिबे आपनकर पियाज तो भल भाबरे भाजी हबो, तापरे भी पियाज टिके क्रिस्पी रहिबो, जोटा कि खाइबा को बहुत भल लागि थाए। एठी देखंतु पियाज हमर बढ़िया भाबरे भाजी हे गलानी। एबे आमे सेथिरा आउ किछि भी मसला दबानी, काहेकि ना आमे जितेबेले छतु को आमे मैरिनेट करिथिले सेथिरे सब प्रकार रो मसला देके ताको रखिथिले। सेथि लागि एबे पियाज भाजी हे साला परे से जो छतु को आमे दे दबा। ए पर्यंत आमे एथिरे लूण देई नहंती। एठी आमे स्वाद अनुसार लूण देई दबा। आ लूण देके आको भल भाबरे 4 रु 5 मिनिट गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखिके आमे भाजीबा। आको जेते भल भाबरे प्रथम भाजी नेबे सेते भल लागिबो, आर स्वाद सेते भल आसी थाए। तो एबे कोन करिया मु सबु देके ताको भाजी नउची। भल के इठी ताको भाजी सला परे गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबा। मीडियम फ्लेम रे
10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ 1 ରୁ 2 ଥର ତାର କଭରକୁ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ତଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଛତୁର ତଳଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଛି ବା ମସଲାଟା ଏଠି ତଳ ଲାଗିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁରା ପିତା ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବା ଛତୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଭର କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାର କଭରକୁ ବାହାର କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଛତୁରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ତାକୁ କଭର କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେମିତିକି ଛତୁରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଛି ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ଛତୁରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁରୁ ଯେତିକ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ନା ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ସୁଖା ସୁଖା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଛି। ଗରମ ପାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି, ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ବନିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯେକୌଣସି ବି ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିବା, ଆକୁ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଝୋଳଟା ସେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ଆଉ ବନି ବି ଯାଇଥିବ। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାର କଭରକୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆମର ଏଇଠି ଛତୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛତୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଛତୁ ମସଲା ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛତୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।